बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम पाकिस्तान का कौमी जानवर है उसके बारे में बात करेंगे। उसका नाम मारखोर है। मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है, उसकी अफादियत है, उसकी अहमियत है, इस वजह से उसे कौमी जानवर कहा गया है। उसी अफादियत, उसी अहमियत पे आज हम बात करेंगे। मोटिवेशन में हमारा सिलसिला है हयातुल हैवान का, उसमें हम जानवरों पे बात करते हैं और उनसे हम सबक लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं कि किस तरह उनसे हमें सीखना चाहिए। इंसान से सीखा जा सकता है, माहौल से सीखा जा सकता है, और दुनिया में, कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, हत्ता कि जानवर हों, उनसे भी सीखा जाता है। उनसे खसलतें उनमें कितनी हैं, किस तरह की हैं, तो हम उनसे सीखते हैं कि जिस माहौल में, जिस तबीयत में, जिस तरीके में वो रहते हैं, तो हमें भी उसी तरह उनकी पॉजिटिविटी से सबक हासिल करना चाहिए। मारखोर दरअसल फ़ारसी ज़बान का पर्शियन वर्ड है। मारखोर का मतलब है स्नेक ईटर या स्नेक किलर, यानी जो सांपों को खाए या उन्हें मार डाले। तो इस वजह से फ़ारसी में ये नाम रखा गया है और उर्दू में हम उसे मारखोर कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं कर्व्ड हॉर्न। हॉर्न उसके सींग होते हैं, दो लंबे उसके सींग होते हैं जो कर्व्ड हों, ट्विस्टेड हों, इस वजह से इंग्लिश में उसका नाम कर्व्ड हॉर्न रखा गया है। फ़ारसी में मारखोर इस वजह से लिखा गया है, हम एक हवाला देते हैं, विकिपीडिया का है, 2 किताबें हैं मगर 2 पब्लिशर्स ने छापी हैं, कोई मखसूस राइटर नहीं है। वियर्ड एंड नेचर मारखोर और इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ मारखोर। उसके अलावा जो हमें यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस नज़र आती हैं, ये सारे पॉइंट्स विकिपीडिया से लिए गए हैं और उनमें लिखे गए हैं। विकिपीडिया लिखता है कि अभी तक मारखोर को सांप खाते हुए नहीं देखा गया, मगर ये सांप खाता है। मगर जो पब्लिशर है इंटरनेशनल, उन्होंने लिखा है कि ये सांप खाता है। बड़ी हैरानकुन और दिलचस्प बात ये है कि ये जब सांप खाता है तो इसके मुंह से झाग निकलती है और वो झाग गिर जाती है। और कहते हैं कि सन्यासी या तहकीक निगार जो दवाइयों की खोज में होते हैं, तबीब होते हैं, वो उस झाग को बहुत ही तपस्या यानी शिद्दत के साथ ढूंढते हैं, क्योंकि ये तैराक का काम करती है, ये इलाज का काम करती है। ये झाग अगर जमी हुई मिल जाए तो हकीम, तबीब, मेडिसन में ये अगर किसी को दी जाए जो सांप का डसा हो, तो वो सांप का डंग उसके अंदर से निकल जाता है और वो इस नहज तक कि वो मरने वाला भी हो और वो झाग उसे खिलाई जाए तो वो बच जाता है। अब आते हैं इसके माहौल पर, रिहाइश पर, कि मारखोर बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर रहता है। ये सिर्फ़ सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। ये नायाब जानवर है, बकरों की नस्ल से इसकी शबीह है और उनके एंसेस्टर में गिना जाता है। इसकी बुलंदियाँ, हिमालय के पहाड़ हैं, वो पहाड़ों की ऊंचाई पर रहता है और सेंट्रल एशिया में ईरान है, काज़ाकिस्तान है, थोड़ा बहुत इंडिया में है, उसके अलावा वेस्ट चाइना में है, इन ममालिक में पाया जाता है। पाकिस्तान में वादी कालाश में और वादी हुंज़ा के कुछ मकाम पे, और हिमालय पहाड़, कराक्रम पहाड़, उसके अलावा गिलगित और बिल्तिस्तान में भी पाया जाता है। कहते हैं कि जब ब्रिटिश दौर था तो उस वक्त ये शिकार बहुत मुश्किल होता था और कहते थे जो नवाब सरदार शिकारी होने का दावा करते थे, उन्हें कहा जाता था कि मारखोर पकड़ कर दिखाओ या उसका शिकार करके दिखाओ, क्योंकि विकिपीडिया के मुताबिक इसकी बुलंदी, हाइट जो रहने की होती है, वो 11 से 11,500 फीट माइल की बुलंदी पर होती है। ये इतनी ऊंचाई में रहता है और कहते हैं पहाड़ पर चाहे कितना भी टेढ़ा हो, ये बहुत तेज़ी के साथ वहाँ से गुज़रता है, दौड़ता है, इसलिए इसका शिकार बहुत मुश्किल होता है। इसकी खुराक पर आते हैं कि ये आम हालात में पौधे खाता है, प्लांट्स खाता है, मगर जब सर्दियां हो जाएं, पौधे नायाब हो जाएं और घास फूस खाता है, न मिले, तो सर्दियों में ये दरख्त के पत्ते खाकर भी गुजारा करता है। जेंट्स, ये फीमेल में बाल नहीं होते और जो मेल होता है उसके घने बाल होते हैं। फीमेल सुर्खी माइल होता है और मेल भूरे रंग का होता है और पाँव में सफ़ेद बाल होते हैं।
اور یہ سرد مقامات پر رہنا پسند کرتا ہے، چاہے برف باری ہو، یہ اس ماحول میں سروائیو کر جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا وزن کہتے ہیں 1 من سے لے کر 3 من تک اس کا وزن ہوتا ہے۔ امن پسند جانور ہے، سینگوں سے صرف اپنی نسل کے بکرے نما یعنی مار خوروں سے لڑتا ہے، وہ بھی کسی وجہ سے، ورنہ عموماً اس کی لڑائی اس کی طبیعت میں نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں وزن کے بعد کہ یہ کس ماحول میں پرورش کرتا ہے۔ سخت ماحول میں یہ پرورش کر لیتا ہے، ہار نہیں مانتا۔ ان کا رہنا لیونگ ان فلاکس لکھا جاتا ہے کہ یہ جھرمٹ میں آپس میں سوسائٹی کی طرح رہتے ہیں۔ ایک عجیب گنتی ہے کہ یہ 9 کی تعداد میں رہتے ہیں اور 9 کی تعداد میں گھومتے ہیں، جن میں بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، مگر کہتے ہیں نر جو ہوتا ہے، میل جو ہوتا ہے مارخور، وہ زیادہ تر سردیوں میں اکیلے گھوما کرتا ہے، اس کی طبیعت میں کچھ تنہائی پسندی ہوتی ہے، ورنہ عموماً یہ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کا حمل 140 دن سے لے کر 170 دن میں یہ بچے پیدا کرتا ہے، اور کہتے ہیں جڑواں بچے ہوتے ہیں، صرف 2 ہی بچے، کم و بیش ایسا ہوتا ہے کہ 3 بچے ہوں۔ تو مارخور ہمارا قومی جانور ہونے کے ساتھ ہماری انٹیلیجنس جو دنیا میں بہت مشہور ہے، ISI، اس کا بھی نشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امن پسند ہے، خوبصورت ہے، طور طریقے اور ایٹیکیٹس اس کے بلند ہوتے ہیں، گندگی کی طرف نہیں جاتا، کبھی جھکتا نہیں ہے، اور ایسے حالات کے نیچرل آندھی طوفان آئے تو یہ ان سے ڈرتا نہیں ہے، یہ ہمت پکڑتا ہے، ہمت والا جانور ہے۔ اب آتے ہیں کہ ہمیں ان سے موٹیویشن کیا ملتی ہے۔ عام حالات میں ہمیں اگر اپنی غذا، اپنی ضرورت نہیں ملتی تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں، مگر مارخور گرمیوں میں گھاس پھوس اور پودے کھاتا ہے، سردیوں میں جب برف باری پڑے تو یہ اوپر درختوں کی طرف چلا جاتا ہے اور ان کے پتے کھا کر بھی گزار کر لیتا ہے۔ یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہماری ضرورت، ہماری نیڈ ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈ کر صبر کر کے گزارا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہم نے اشفاق صاحب کے ایک لیسن میں پڑھی تھی کہ پازیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی نکالنا تو سب کو آتا ہے، مگر جو نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی نکالے وہ بڑی بات ہوتی ہے۔ کہ ایک مارخور نیگیٹیوٹی جو لوگوں کو مارتا ہو، اجناس کو، سانس والوں کو مارتا ہو، ڈنگ مارتا ہو سانپ، وہ کھا کر اس کی جھاگ سے پازیٹیوٹی پیدا کرتا ہے، یعنی وہ آدمی جو دنیا سے جا رہا ہو، مر رہا ہو، وہ تریاک پیدا کرتا ہے کہ اس سے جلا بخشے، زندہ دے، یعنی زندہ کر دے۔ نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کرنا ہم مارخور سے سیکھتے ہیں۔ زندگی میں اگر ایسے منفی حالات آ جائیں تو ہم مثبت حالات کس طرح پیدا کر سکتے ہیں، یہ ہم مارخور سے سیکھتے ہیں۔ تیسرا لیسن جو مارخور سے ہم سیکھتے ہیں کہ مارخور امن پسند جانور ہے، وہ مشکل سے مشکل حالات میں لڑتا نہیں ہے، حالانکہ 3 من اس کا وزن اور لمبے سینگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی بھی جانور کو اگر وہ لگا دے تو وہ زخمی ہونے کے بعد مر بھی سکتا ہے، مگر مارخور ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کسی کو فائدہ ہو نہ کہ نقصان ہو۔ یہ چیزیں ہمیں مارخور سے سکھاتی ہیں کہ ہم دنیا اور زندگی میں جس طرح رہتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ دیں، کسی کو فائدہ دیں نہ کہ نقصان دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔